And meron pa akong memory card. Yeah, meron. Yeah, meron ka na si Maska? Picture. Bye, Carla. Ang lapit naman Video yan. Bakit ito? Video ba yan? Oh, video. Video. Bye-bye, guys. Bye-bye. I'm missing you. Kaya ko mag-up. Missing you. Ito ang ipopost ko sa GC natin. Special mention. Kay Miss Ma'am Casey. Casey. Oh, picture muna. Ito. Last day, girl. Uy, last day, no? 1, 2, 3, go. Isa pa. Wait na Ah. ako. Bye, Carla. Wala po. Nasty girl, nasty girl. Hindi siya namula ngayon, wala si Miss Casey. Oh my. Ayun yun namula.